अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर है सिद्दीकी के साथ जनाब एक बड़ी ही मैं ये कहूँगा कि मुझे आज के ये वीडियो बनाते हुए बड़ी अजीब सा लग रहा है। जबकि मैंने किसी और की वीडियो को देखा है तो मैं उसकी ही बेस पे वीडियो बना रहा हूँ, ये मैंने खुद नहीं बनाई है जनाब। नॉन मुस्लिम्स, यहूदी, ईसाई, यहूदी ख़ास तौर पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। उन्होंने बड़े इतरा करके और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि जनाब वो मदीने में घूम रहे हैं। जी हाँ, मदीनातुल मुनव्वरा में घूम रहे हैं। मदीना का मतलब होता है शहर, मदीनातुल मुनव्वरा यानी नूर वाला शहर, यानी कि हमारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का शहर, जहाँ उनको वेलकम किया गया। ये शहर फ़तह हुआ बग़ैर किसी लड़ाई झगड़े के, बग़ैर किसी जंग जिदाल के। लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अक़ीदत रखते थे। एक वक्त आया, आप सारी कहानी जानते हैं। कहानी बताने का मकसद हरगिज़ भी नहीं है, यहाँ पे डिटेल में जाने का मकसद नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आप जानते हैं, एक वक्त आया मदीने से यहूदियों को निकाल बाहर किया गया, गैर मुस्लिम्स का ख़ात्मा किया गया। और आज से तकरीबन कुछ साल पहले तक ये ख़ात्मा रहा। हो सकता है वहाँ लोग मौजूद हों, जानते ना हो, हम मुसलमान के नाम पे मौजूद हों, मुसलमान के नक़ाब में मौजूद हों, लेकिन आज खुल्लम खुल्ला वो एलानिया वीडियोस बना रहे हैं। एलानिया का मतलब वो सिर्फ बता नहीं रहे, कोई वॉइस नहीं आ रहा, कोई ख़बर नहीं आ रही, बल्कि खुल्लम खुल्ला वो एलानिया पूरी वीडियोस बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमें चिढ़ा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। दुनिया के तमाम लोगों को, तमाम मुसलमानों को चिढ़ा रहे हैं, ज़बान चिढ़ा रहे हैं, खुल्लम खुल्ला ज़बान चिढ़ा रहे हैं। करना जो कर लो, कहते हैं ना कि जो करना है कर लो। और अगर बुरी मतलब यानी कि छिछोरी ज़बान में कहा जाए तो उखाड़ना है उखाड़ दो। अब मुझे ये बात कहने में कोई शर्म नहीं है, इसके आगे पूप लगा देंगे तो बेहतर है। यानी आप कुछ भी कह लेते हैं, पूप लगा देते हैं, आप कुछ भी कहते रहते हैं, तो जनाब ठीक है, अब क्या कहा जाए। लेकिन बड़ा दिलखराश मंज़र होता है जब मैं इसको देखता हूँ। मुझे हमेशा बड़ा अफसोस होता है। मैंने खुद 10 साल सऊदीया में गुजारे हैं, बहुत सारे लोगों ने सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है। जिन लोगों ने नहीं गुजारी है, उसका भी ये मकसद नहीं है कि आप लोग जानते नहीं हैं। इसका मकसद ये हरगिज़ भी नहीं है कि आप लोग मोहब्बत नहीं रखते। मैं तो ये समझता हूँ, आप लोग मुझ जैसे लोगों से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ देखी ही नहीं है। आप लोगों की मोहब्बत और अक़ीदत का रुतबा कहीं ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अपने असहाबे कराम को कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन जो आने वाले बाद में लोग हैं वो मेरे भाई जैसे होंगे। तो असहाबा कराम को थोड़ी सी जेलसी हुई और उन्हें ये पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमसे क्या ख़ता हो गई, क्या गलती है हुई कि हम सिर्फ दोस्त हैं, आपके भाई ना बन सके। तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने मुझे देखा है, मुझे देख करके ईमान लाए हो, मुझसे मोहब्बत रखते हो, लेकिन वो जो आने वाले लोग हैं वो ईमान लाएंगे मुझे बग़ैर देखे और मुझसे मोहब्बत रखते होंगे, तो मैं उनको अपना भाई कहता हूँ। रुतबा ज़्यादा बड़ा कर दिया है। सुभान अल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से मैं कहूँगा, मैंने वहाँ देखा है, जाके मैं रहा हूँ, न जाने कितनी दफ़ा गया हूँ। आप लोगों ने अगर तो सारी ज़िंदगी नहीं देखा, ख्वाहिश रखते हैं जाने की, आपका रुतबा मुझसे या मुझ जैसे लोगों से कहीं बड़ा है। आप लोगों को जब ये चीज़ पता चलती होगी, देखते होंगे, यकीनन बहुत ज़्यादा दुख होता होगा। लेकिन मुझे ज़्यादा दुख मैं इसलिए इज़हार कर रहा हूँ, मैंने वहाँ जाके चीज़ों को महसूस किया है। अब ये दिखा रहे हैं कि मस्जिद नबवी में सिर्फ दाखिल नहीं हुए हैं, अंदर अभी तक दाखिल भी हुए होंगे, मैंने अभी तक नहीं देखा। मस्जिद नबवी के बाहर जो सहन है, छतरी के नीचे ये बैठे हुए हैं या ग्रिल्स के पास हाथ लगा के खड़े हुए हैं। एक मैंने वीडियो देखी, उसमें कहते हैं कि जी मैंने सिर्फ ग्रिल को हाथ लगाया, इसके अंदर जाने की मेरी ख्वाहिश है, मैं अंदर जाना चाहता हूँ। लेकिन वो बींगा मुस्लिम नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है कि मेरे आबाओ अजदाद को यहाँ से निकाला गया था, मैं अब जाके दिखाऊंगा, मैं अब अंदर जाके दिखाऊंगा। जी जनाब। मदीना मुनव्वरा की जो मस्जिद नबवी है, उसके जो ग्रिल अराउंड सराउंडिंग में लगे हुए हैं, उसको उसने हाथ पकड़ करके वहाँ खड़ा है। वहाँ तक जब खड़ा है, उसके अंदर जाने में क्या मसला है। मक्का में गैर मुस्लिम नहीं जा सकते, कैसे मालूम कि कोई नहीं गया है अभी तक। खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई वीडियो आने वाली होगी कि जनाब वो खाना काबे के और बाहर ही उस तरफ खड़ा, अल्लाह ना करे, ये एक मेरी एजम्पशन है। जब मैं मस्जिद नबी के बाहर देख रहा हूँ, जब मैं मस्जिद नबी के बाहर देख रहा हूँ वीडियो, जो आप वीडियो पीछे देख रहे हैं चल रही है, ये मैंने डाउनलोड करके आपको दिखाने के लिए घर से किया है। इसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर किया है कि आपने शायद इंग्लिश में देखी हो, चाहे वो फील ना की हो, क्योंकि वो उसके अल्फाज वो हैं कि वो वहाँ आया है, घूम रहा है, फिर रहा है और कह रहा है मैं नॉन मुस्लिम हूँ। जनाब मैं तो गैर मुस्लिम हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। हम यहाँ खड़े हैं, करना है जो कर लो। कल हम मक्का में भी जाएंगे, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें जो करना है कर लो।
بہرحال ہم یہ کہتے ہیں تمہاری بھی ایسی کی تیسی، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ تو ہے، ٹھیک ہے ہم کچھ کر تو نہیں سکتے زبان سے اس چیز کو کہیں تو صحیح، لوگوں کی بات تو کریں، ڈسکس تو کریں، بجائے وہ ڈاگ شوز کے بارے میں۔ ارے یار کیا بیان دیا آج عمران خان نے، ارے نواز شریف کب آ رہا ہے یار، شہباز شریف نے تو ایسی کی تیسی مار دی ہے ملک کو، عمران خان نے بھی کچھ نہیں چھوڑا، بجائے ان باتوں کو اسلام کے، اسلام سے متعلق جگہیں، چیزیں، قرآن ہے، مکہ ہے، حرم ہے، فلسطین ہے، فلسطین بیت المقدس ہے، انبیاء کرام ہے، کیا ان کے ناموں کو لیتے ہوئے ہمارے زبانوں کو شرم آتی ہے؟ جی ہاں شرم آتی ہے۔ میں جب کسی تقریب میں بیٹھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو وہ لوگ عموماً منہ پھیر لیتے ہیں، تھوڑا سا مجھے پتہ، مطلب ان کے رویے سے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا ادھر ادھر کی بات لے کر آئے گا۔ ٹھیک ہے میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ میرا یہ فرض ہے، کیونکہ میں یہ جانتا ہوں کہ جس محفل میں اللہ رسول اس کے رسول کی بات نہ ہوئی تو بڑی رسوا ہوگی قیامت کے دن۔ میں اپنا کام کر لیتا ہوں، تھوڑا بہت نارمل بھی باتیں کرتا ہوں، میں نارمل مین، میں کافی نارمل بات بھی کرتا ہوں، جہاں گانے کی محفل ہوتی ہے بیٹھ کے ہم بھی گاتے ہیں، اپنے پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم ساتھ ساتھ کرتے بھی ہیں، لیکن اس میں تھوڑا سا یہ اس چیز کی یعنی کہ جو تقریب ہے جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دو سے زیادہ لوگ یا دو لوگ بیٹھے ہیں، تو آپس میں اللہ اس کے رسول کا نام، ان جگہوں کا، اسلام کا نام، قرآن کا نام، قرآن میں جو آیات ہیں کوئی اس کا ذکر، کسی نبی، جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں ان کا ذکر، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہی نہیں، 1,24,000 انبیاء کرام میں 25 انبیاء کرام کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نام کے ساتھ آپ جانتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، سلمان علیہ السلام ہے، بہت سارے نام ہیں ابھی جب نام لیں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ اب جو جون کے مہینے میں جو سلسلہ جو ان کے جو پریڈ والوں کا ہے جرا، تو صرف قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط، قوم لوط، ایسا لگتا ہے پورے قرآن میں صرف لوط علیہ السلام کا نام ہے، نہیں جناب، 25 انبیاء کرام کا نام اللہ تعالیٰ نے نام لے کے ذکر کیا ہے۔ آپ کے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 1,24,000 انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں، کچھ صحیفے بھیجے ہیں، کچھ کتابیں بھیجی ہیں، کتابوں کے نمبرز یا نام سب کے نہیں معلوم ہے، لیکن قرآن میں 4 کتابوں کے نام ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہم تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کے جانتے ہیں، تو کیا ہم ان کے نام نہیں لے سکتے؟ خدا نخواستہ ہماری زبان کو شرم آتی ہے، کیا ہمیں شرم آتی ہے ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے؟ مجھے تو یہ بھی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ خدا را جیسے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ڈاگ شوز سے ہٹے، دیکھیں ویڈیوز کے پیچھے جو ہے بیک گراؤنڈ میں کیا چل رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں دنیا میں، غیر مسلم کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ہم شہباز شریف، نواز شریف، عمران شریف، اب پتہ نہیں کون کون سے شریف، جن میں سے ایک بھی شریف نہیں ہے، ان میں سے ایک بھی شریف نہیں ہے، معاذ اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ان کے نام، میں اگینسٹ میں کسی کے بھی نہیں ہوں، لیکن جن لوگوں نے انسانیت کو نقصان پہنچایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، انسانیت کو جس نے نقصان پہنچایا ہے، وہ شداد ہے، وہ نمرود ہے، وہ فرعون ہے۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، کوئی کسی اسپیسیفک بندے میں کا نام نہیں لیتا، میں اگر نقصان پہنچاؤں آپ کو، یہ صدیقی صاحب جو ہے شداد ہیں، نمرود ہیں اور فرعون کی کیٹیگری میں سے ہے، سیدھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو صحت دے، شفا دے، تندرستی دے، ایمان دے، ہدایت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔